आयुष्मान भव। एटा नंद पंडा को घर तो आज्ञा मु नंद पंडा तुम्हें कौन तांको पुत्र अजु पंडा हाँ आज्ञा हेले आपण माने आजन्म ब्रह्मचारी बैचलर बाबा श्रीक्षेत्र निवासी ठाकुर राजांकर पूज्य राजगुरु बाबा माधवानंद बाबा राघवानंद बाबा प्रेमानंद प्रणाम बाबा सर्वाभिष्ट शांति। इतो बाबा आपण माने आम घरे तुम्बे भाग्यवान बाबा तुम्बे भक्त श्रेष्ठ ताहाई नथिले महाप्रभु तुम्भ घर को आंभ को प्रेरित करि नथान्ते स्वप्न से ठाकुर राजा को कहि नथान्ते से तुम्भ घरे अवस्थान करूछंती बोली एकता ठाकुर राजा कहले स्वप्न रे ये कथा निश्चय सत्य नावश्य बाबा धन्य धन्य तुम्हें भक्त धन्य तुम्हें भक्त श्रेष्ठ कहीं ना प्रभु जगतर नाथ स्वप्न रे एक कथा भी कहते जे तुम्भ घरे काठरे नुहे कि सुनारे नुहे अष्टधातु निर्मित प्रतिमा रूप से अवस्थापित करुँच तुम घर प्रति विपद सृष्टि करुच्छ महाप्रभु को चोरे नवाई किसी कला पहाड़ ये भी मंत्रणारत से मूर्ति पाई से कला पहाड़ माने तुम्भ प्रति घोर अत्याचार करूछंती कहतुनी बाबा कहतुनी से कला शांत पाई आमे बाप पुओ झियो बहुत कष्ट पाइलुनी भक्त सबुबले कष्ट पाए बश्च कष्ट पाइथिले दीनकृष्ण कष्ट पाइथिले बलराम दासिया बाउरी सालो बेग हेले सेमाने भक्त श्रेष्ठ होई रही गले तुम्हें माने भी भक्त श्रेष्ठ होई रही जीव कहीं ना प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ स्वप्न रे एक कथा कहिसंती जे तुम्भ मानक जंत्रणा मुक्ति देई तुम्भ घर छाड़ी से क्षेत्र निवासी हेबे कल्पवट मूले रहिबे। हे प्रभु जगन्नाथ हे प्रभु कालिया सामंत तुमको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु कोटि कोटि प्रणाम जाओ बाबा शांत को नहीं आस बाबा चलो से मूर्ति को आनी यही बाबा को दे दबा हाँ हाँ जा जा शीघ्र ले जा जा रावाई का कोण दबु ए राधा तू ठीक समय पहुंच जाइछु देख हम घर की आछंदी पुरी रु आछंदी ठाकुर राजा पठैछंदी अब कला शांत भाई आउ चिंता न हेलो मा से ता जगह को चली जीवो हां ए ओजु जा जा शीघ्र ले हां ए रावाई तबले तू कोण जाऊ जाऊ कळा साथ पाकिस्तान चल जाऊ तुम्बे कोन कहउछ कन्या तुम्बे कोन आंभ को देखि जानि परनो आंबे माने सब किए नैष्ठिक हिंदू ब्राह्मण आमे आम बेशपोषक तमे देख कन्या ବେଶ ପୋଷାକ ଦେଖିଲେ ସବୁ କିଛି ଯଦି ଜାଣି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଦିନ ବୁଢୀ ଅସୁରୁଣୀ କବଳରେ ବିଚାରା ରଜା ପୁଅଟା ପଡି ନଥାନ୍ତା। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर कंफ्यूज हैं कि कौन सा ऐप चूज करें? ଯୋଉ ବୁଢୀ ଅସୁରୁଣୀ ସେଦିନ ମୋହିନୀ କନ୍ୟା ବେଶ ଧାରଣ କରି ରଜା ପୁଅକୁ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲା। कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी गोटे कंट्रोवर्सी चली भंड बाबा देखो कन्या बाबा जी से भंड केबे नुहे और जी भंड से केबे बाबा नुहे ये सब अपमान माया भी कहबाटा हमको घोर अपमान ସେଦିନ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୁନା ହରିଣ ଆଉ ମାରିଚ ରାକ୍ଷସ ଭିତରେ ଫରକଟା ନ ଜାଣିପାରି ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲେ ଆଜି ଯେ ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଆମ କଳା ସାନ୍ତଙ୍କୁ ନ ହରେଇବୁ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଏ ଦବ? ताहले तुम्हें कौन चाहुच कन्या ପ୍ରମାଣ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନିବାସୀ ହିନ୍ଦୁ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମବାଦୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। राजी आमे श्रीक्षेत्र नीलाचल निवासी प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କର परम भक्त ब्रह्मज्ञानी बोली आमे तुमको की प्रमाण दबु कन्या କେବଳ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହବ। उत्तर दबा पाई आमे प्रस्तुत कन्या पचार अनुमति देलु कोन पचारिब पचार ସପ୍ତାହକ 7 ଦିନ କିନ୍ତୁ ଏଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ହିନ୍ଦୁ ଦମ୍ପତି ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ କାହିଁକି? कौन कन्याकर उत्तर दिंतु मु देवी आपण तो बहुत शास्त्र अध्ययन कर तमें तो सब टेकी दौच कहल कन्या कौन प्रमाण दबु कहल जा पचार तुम उत्तर दवाई आम प्रस्तुत कन्या बाबा प्रेमानंद कहले पचार बाबा मत कहीं पचारुच आपण शास्त्र अध्ययन करते आमे तो वृद्ध तुम्हें तो बेसी ग्रंथ अध्ययन कर ना तुम्हें जेहेतु वृद्ध तुम बाल पाची तुम बेसी ग्रंथ अध्ययन कर
ତୁମେ ଦିଅ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କରଣ ଆସୁନି ବାବା। ସ୍ମରଣ ଆସୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଣ କନ୍ୟା, ଉତ୍ତର ଦେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହଉଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ। ତେଣୁ ଏ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କନ୍ୟା। ତୁମେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର କନ୍ୟା, ତୁମେ ବି ଜାଣିଥିବ। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, କିଛି ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର। ବାବା ପ୍ରଥମରୁ ଜଟିଳ ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତିନି, ପ୍ରଥମେ ସରଳରୁ ଜଟିଳ ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତି। ଠିକ କହିଛନ୍ତି କନ୍ୟା। କନ୍ୟା ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଶୁଣ, ସପ୍ତାହର ଗୁରୁବାର, এই ଗୁରୁବାରକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ବଢିଆ କହ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗମନ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଏକାନ୍ତ ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରି ଖୁସିର ଦିନ ଏ। ଯେହେତୁ ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମହାମିଳନ ହୁଏ, এই ଦିନକୁ ଜଗତବାସୀ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ତମେ ଟେକିକି ରଖିଛ ବାବା। ଉତ୍ତମ, ଅତୀବ ଉତ୍ତମ। ହଁ, ଆଉ କିଛି ପଚାରିବ କନ୍ୟା? ମଣିଷମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଦୁଇ ପାଖରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦିଆଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବକମାନେ ମଲେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଖାଗ୍ନିର ଅଗ୍ନି କୋଉଠୁ ଆସେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବାବା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦେଇପାରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଯୋଉଠି ରୋଷେଇ ହୁଏ, ସେଇ ରୋଷେଇ ଘରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ରୋଷ ଘରୁ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ବାବା, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ କାହିଁକି? ବାବା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ଆଉ ନନ୍ଦକୁ ଡାକନି। ନା ନା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମତେ ହିଁ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବଦାହ କଲେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବାବା? ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ, ବିକଜ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ସ୍ୱର୍ଗ। ସେଇପଟେ ଗୋଟେ ସିଢି ପଡିଛି, ବୁଝିଲେ କି? ସେଇ ସିଢି ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ବସି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ମିଳିମିଶି ଅବଢ଼ା ଖାଆନ୍ତି। ସେଇ ସିଢି ଦେଇ ପୁଣି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଭୋରୁ ଭୋରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଅବଢ଼ା ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଅଛି, କନ୍ୟାର ଉତ୍ତର ଅଛି। କନ୍ୟା କଣ କହିଲେ? ଅବଢା। ଜିନିଷ ହଉଛି ଅବଢା, ଅବଢା। ଅବଢାକୁ କେହି କାହାକୁ ବାଢିକି ଦିଅନ୍ତିନି। ଅବଢା କୁଣ୍ଡାରେ ଯେ କେହି ଲୋକ ହାତ ପୁରେଇ ଅବଢା ଖାଇପାରେ। ସେଠି ନଥାଏ ଜାତି, ନଥାଏ ଗୋତ୍ର, ନଥାଏ ଉଚ୍ଚ ନୀଚର ଭେଦଭାବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୋଗ ହଉଛି ଅବଢା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ହିନ୍ଦୁ, ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଧର୍ମବାଦୀ, ମୁସଲମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ? ବିଧର୍ମୀ ଓ ହତ୍ୟାକାରୀ, ପାପି, ମହାପାପୀ, ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ। ତା ଠିକ ଅଛି, ମୋ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଶେଇ କୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ